अख लड़ी बदोबदी। म्यूज़ियम आया हूँ और ये मेरे साथ हमाद भाई हैं, ये मेरे कॉलेज फेलो हैं और अभी मैंने सारा विज़िट करना है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। दिस इज़ लेट हड़प्पन सेमेट्री एरिया एच। खंडरात के इस इलाका में माधु स्वरूप वाट्स ने 1926 से लेकर 1934 तक खुदाई की और एक वसी कब्रिस्तान का इंकशाफ किया। ये मदफन उन लोगों से मुतल्लिक था जो वादी सिंध की तहज़ीब के आखिरी दौर 1900 कबल अज़ मसीह के बाद यहाँ रहाइश पजीर थे। आम तौर पर कब्रिस्तान एच से मंसूब तमद्दुन के ये लोग नुमायाँ खसूसियात के हामिल, रंगीन नक्श व निगार और बेमिसाल साख्त के पक्की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ऊपर की तहों में मदफन बड़े रंगीन मटकों पर मुश्तमिल थे जिनमें मरने वाले अफराद का कासा, सर और हड्डियाँ रखी जाती थी। हर बर्तन में हड्डियों की जुज़वी और नामुकम्मल हालत से ज़ाहिर होता है कि मुर्दों को कदीम और कुरून वस्ता के नज़रिए के मुताबिक 4 बुनियादी अनासिर मिट्टी, पानी, हवा और आग के सामने खुला छोड़ दिया जाता था और बाद में हड्डियाँ इकट्ठी करके बड़े मटकों में जमा कर दी जाती थी। तदफीन के इन मटकों के साथ दूसरे पक्की मिट्टी के बर्तन भी पाए गए थे जिनमें मरने वालों के लिए ज़ादे राह के तौर पर नजराने रखे जाते थे। निचली तहों में मुर्दों की तदफीन कब्रों में की जाती थी जो मुख्तलिफ़ सिमतों में बनाई गई थी, जिनमें आमतौर पर सर से मशरिक़ और पाँव मगरिब की सिमत रखे जाते थे। तदफीन मुस्ततील कब्रों में की जाती थी और मुर्दों के साथ मुख्तलिफ़ तादाद में पक्की मिट्टी के बर्तन दफन कर दिए जाते थे जो गालिबन खुराक और मशरूब के नजरानों से भरे जाते होंगे। कब्रिस्तान एच के तमाम मदफन मलबे की एक मोटी तह खोद कर निकाले गए हैं जिसने पुरानी सतह ज़मीन को ढांप रखा था। जनूब की जानिब मलबे की इस तह के नीचे हड़प्पाई तमद्दुन का मदफन दरियाफ़्त किया गया है। दिस इज़ अ माउंट एबी इज़ अ लार्ज वॉल्ड माउंट दैट measures about 450 meters north to south and some 24 meters east to west. The details of the mud brick city wall can be seen further along in a deep trench along western edge of mount. इस इलाके में बहुत से मकानात मिले हैं जो कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए थे जिन्हें दोबारा दफन करके यहाँ महफूज कर दिया गया है।
سب سے نچلے حصے سے مہریں اور برتنوں کے نمونے ملے ہیں جن کا ٹیلا ایف سے ملنے والی چیزوں سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ برتنوں اور مٹی کی مورتیوں کا تقابلی جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حصے کی تاریخ ہڑپا کا درمیانی زمانہ ہے اور اس حصے کی کھدائی مادو سروپ واٹس نے 1926 سے 1934 کے درمیان کی۔ ٹیلا ایبی کا یہ علاقہ مشرق سے مغرب کی طرف جانے والی ایک بہت بڑی گلی اور اس کے ساتھ اینٹوں سے ڈھکی ہوئی لمبی نالی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر سیوریج کا پانی اکٹھا کرنے کے لیے نالیاں بنی ہوئی ہیں۔ گلی کے شمال اور مغرب میں رہائشی علاقہ ہے اور کچھ گھروں میں نہانے کے پلیٹ فارم اور چھوٹی نالیاں ہیں۔ یہ نالیاں شہر کے بڑے نالے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس حصے کی اہم دریافت میں پکی مٹی کی مہریں اور ثبت شدہ ٹوکن ہیں۔ ان میں سے ایک مہر پر ایک ڈھول بجانے والا اور ایک مہر پر چیتا بنا ہوا ہے۔ برتنوں کے تقابلی جائزے اور اس شہر کے دوسرے علاقوں سے کاربن 12 کے تجزیہ سے اس حصے کی تاریخ 2200 قبل از مسیح معلوم کی گئی ہے۔ سب سے اوپر والی قدیم عمارتوں کو ٹھیکیدار جس نے لاہور ملتان ریلوے لائن بچھائی اینٹیں چرا کر تباہ کیا، جبکہ نچلے حصے کی اینٹوں کو ہڑپا کے لوگوں نے خود اپنے رہائشی گھروں کو دوبارہ بنانے کے لیے استعمال کر کے تباہ کیا۔ اس علاقے کی کھدائی رائے بہادر دایارام سہانی اور مادو سروپ واٹس نے 1921 سے 1934 کے درمیان کی۔ یہ فراش کے درخت ہیں۔ اس کی لکڑی زرعی آلات بنانے اور بطور ایندھن بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حشرات کی سرگرمیوں سے اس کی شاخوں پر ایک عجیب قسم کے ابھار بن جاتے ہیں جن میں 55% رنگ دینے والے مرکبات ہوتے ہیں اور یہ مرکبات چمڑے کی رنگائی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان درختوں کو کلر اور سیم زدہ زمینوں کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی سدا بہار نوعیت اور زمین پر جمع شدہ پتے زمین کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں دیتے۔ ان درختوں کے کھوکھلے تنے جنگلی حیات کا مسکن بھی ہیں۔ خشک علاقوں میں یہ درخت بہترین حفاظتی باڑ بناتے ہیں۔ اس کے گھنے پھولوں، باریک اور ہلکے سبز رنگ کے پتوں اور سدا بہار ہونے کی وجہ سے اسے بارانی اور نیم بارانی علاقوں میں خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream. Smoke and mirrors kept us waiting on a miracle. چشمہ تے وال تے ڈرائیاں تے اوراں پرا تے دریا دے کولو کھلو کے میرے سیلفیاں گھینے کیڑیاں سونیاں آہا بہت چنگا نام ہے۔ Never let you go, never let you go now, never let you go, never let you go now, never let you go, never let you go now. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Today I am uploading my second vlog. I want to be need 1 billion subscriber. So must like and share with your friends. Okay हो गया।